میں سہسرام سے کلکتے کی طرف روانہ ہوا تو میرے میزبانوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے بار بار قرآن کے نیچے سے گزاریں، داہنے بازو پر درجنوں امام ضامن باندھیں اور مجھ پر خدا جانے کتنی دعائیں دم کریں۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جواب ملا، آگے ڈاکو بہت ہیں، راستے میں جگہ جگہ ڈاکے پڑتے ہیں اور مسافر لوٹے جاتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اس زمانے میں رہزنی؟ انہوں نے کہا، مگر جی ٹی روڈ پر رہزنی بند کس زمانے میں ہوئی تھی؟ انہوں نے ٹھیک ہی کہا۔ مجھے یاد تھا کہ مغلوں کے زمانے میں بھی یہاں مسافر لوٹا کرتے تھے۔ وہ ٹھگوں کا دور تھا جب راہگیر راہ میں مارے جاتے تھے۔ صدیوں کے اس پھیلاؤ میں صرف شیر شاہ کے 5 برس سکھ چین کے برس نظر آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر شاہ کا زمانہ ایسا تھا کہ ایک بڑھیا راستے میں سونا اچھالتی چلی جاتی تھی اور رہزن کا کھٹکنا تھا۔ پھر پچھلی صدی میں انگریزوں نے ٹھگوں کے گاؤں پھانسی پہ چڑھائے تو امن ہوا، مگر ادھر حکومت غافل ہوئی، ادھر راہگیر لٹنے لگے۔ بہار تو یوں بھی صدا کا بدنام ہے۔ یہی تو کرنل ڈالٹن نے سن 1872 میں لکھا تھا کہ ہزاری باغ کے علاقے میں اتنے ڈکیت ہیں کہ خدا کی پناہ، اور یہی حکام نے تنگ آ کر مجرموں سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کی خاطر ان کی آنکھوں میں تیزاب چوانا شروع کیا تھا۔ یہ تو ابھی حال ہی کی بات ہے، مگر ان لوگوں کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بجلی کے تاروں سے لے کر آسمان کے تاروں تک ہر چیز لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو یوں سہسرام سے آگے کا یہ پرخطر سفر شروع ہوا۔ بس کے ڈرائیور نے موقع کی مناسبت سے اپنے لاؤڈ اسپیکر پر حسب حال گانے لگا دیے۔ ہاں، تو اب آگے کے شہروں کی داستان سنیے جو سراسر مر کر جینے اور جی کر مرنے کی داستان ہے۔ شہر بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، ان کی بھی تقدیر ہوا کرتی ہے، ان پر بھی اچھے برے دن آیا کرتے ہیں۔ شہر بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اگر جی ٹی روڈ کو زندگی کی ریکھا مان لیا جائے تو بر صغیر کی ہتھیلی سے یہ ایک بار مٹ چکی ہے، اور اس کے کنارے آباد یہ شہر ایک بار مر چکے ہیں۔ اورنگ آباد، شیر گھاٹی، چوپارن، بارہ کتھا، باڑھی، ڈمری، یہ سارے شہر جی ٹی روڈ کے دم سے تھے۔ اگر تاریخیں آپ کے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں تو اس علاقے میں جی ٹی روڈ سن 1838 میں مکمل ہوئی تھی۔ 10 سال بعد کوئی ڈاکٹر ہوکر سورج کنڈ کے گرم پانی کے چشموں پہ گئے تھے تو اس وقت بارہ کتھا کا پل بن رہا تھا۔ اس وقت جرنیلی سڑک بے حد اہم تھی۔ انگریزوں نے کلکتے سے ریل گاڑی نکالی تھی جو 121 میل چل کر رانی گنج پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد سارا کاروبار اسی جی ٹی روڈ کے راستے چلتا تھا۔ 1857 تک یہی حال رہا۔ کابل پر چڑھائی ہو یا اودھ یا دہلی پر، فوجیں اسی سڑک پر دوڑائی جاتی تھیں۔ جگہ جگہ تھانے بنائے گئے تھے، گھڑ سوار پولیس گشت کیا کرتی تھی۔ سارے راستے 2 طرفہ بازار تھے، پڑاؤ تھے، سرائیں اور خیمہ گاہیں تھیں۔ مگر 1858 میں ریل گاڑی چل پڑی اور اس دوڑ میں ہماری جی ٹی روڈ پیچھے رہ گئی۔ اس کے کنارے جو شہر آباد ہیں وہ اجڑنے لگے۔ اورنگ آباد کے بارے میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرصہ ہوا اس شہر کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس میں کوئی عمارت قابل ذکر نہیں۔ ایک کچہری ہے، کچھ سرکاری دفتر ہیں، ایک چھوٹی جیل ہے جس میں 15 قیدیوں کی گنجائش ہے، ایک دواخانہ ہے، ایک ڈاک بنگلہ تھا وہ کبھی کا ڈھہ چکا، تجارت اور کاروبار کوئی خاص نہیں۔ یہ بہار کے پرانے اورنگ آباد کا حال تھا، مگر خدا نے اس سڑک اور اس کے شہروں کے دن پھیرے۔ اس پورے خطے میں زمین نے معدنیات کی ایسی دولت اگلی کہ کوئلے نے غریبی کی کالک مٹا دی اور لوہے نے تنگ دستی کی زنجیریں توڑ دیں۔ جی ٹی روڈ پر روزانہ لاکھوں ٹن مال اور ہزارہا مسافر ادھر ادھر آنے جانے لگے، اور 15 قیدیوں کی چھوٹی سی جیل کے سنسان شہر میں جب میں پہنچا تو سارے کے سارے منظر بدل چکے تھے۔
takut enak sabak, ऐसा बोलो enak sabak dulu apa perarang हमारे आपने अपना कुछ गुफा छोड़िएगा। औरंगाबाद के बाद मुरहर दरिया आता है। उसी के किनारे मशहूर शहर शेरघाटी है। हो न हो शेरशाह की निशानी है। अजीब बात है कि इस बादशाह को शहरों के नाम अपने नाम पर रखने का शौक था। चुनाचे बिहार और बंगाल में कम से कम दर्जन भर शेरपुर और शेरगढ़ अब भी बाकी हैं। शेरघाटी भी किसी जमाने में जीता जागता शहर था। यहाँ कौल राजाओं का किला है, जिसके पत्थर के सुतूनों के बारे में कहते हैं कि शीशे की तरह चमका करते थे। शेरघाटी पीतल, लकड़ी और लोहे के कारीगरों से आबाद था। जिला गया का ये सब डिवीजन था। शहर में यूरोपियन आबादी भी थी, जिनके बंगले थे, जिनकी कोठियां थीं। शेरघाटी के कब्रिस्तान में बरतानवी कब्जे के बिल्कुल शुरू के दिनों की यादगारें आज तक बाकी हैं। इलाका इतना खुशहाल था कि दूर दूर के जराइम पेशा लोग सिमट कर इधर ही आ गए थे। चुनाचे सन 1814 में यहाँ खुसूसी जॉइंट मजिस्ट्रेट मुकर्रर करना पड़ा था, लेकिन फिर इस शहर को डाकुओं से बढ़कर रेलगाड़ी ने मारा। 1858 में ट्रेन चली तो जीटी रोड की तरह शेरघाटी भी उजड़ गई। लेकिन वक्त बदला तो दरियाए मुरहर के किनारे ये बस्ती फिर से जी उठी। मैं पहुंचा तो वहां एक दुनिया आबाद थी। महल्ले महल्ले बारातें चढ़ रही थीं और ब्याह हो रहे थे। इसी जीटी रोड पर बाड़ी है। अब तो ये इलाके कोयले और मादनियात की वजह से आबाद हैं। बाड़ी में पहले अफ्यून की काश्त हुआ करती थी। ये सिलसिला 1911 तक चला, मगर उसके बाद बंद कर दिया गया तो ये नगर भी फिर आबाद न हो सका और हर तरफ खंडर रह गए, जिनके दरमियान कर्नल निवेट की कब्र भी थी, जो 1857 के पुराशोभ दौर में जीटी रोड का निगरां था। अपनों को पनाह देना और गैरों को तबाह करना उसी का काम था। जंगजुओं की देखभाल करने वाला ये फरंगी बिलाखिर अमन और शांति के पैगंबर गौतम बुद्ध की जमीनों में दफन हुआ। मुझे पता न चल सका कि बाड़ी में कर्नल साहब की कब्र अब भी मौजूद है या नहीं। अलबत्ता ये जरूर पता चला कि ये शहर भी जी उठा है। रौनकों ने दोबारा इस तरफ का रुख किया है। इस सारे इलाके में अब जिंदा जमीनों के सीने में धड़कता हुआ दिल साफ सुनाई देता है। यहाँ सड़क से कभी गया के नशेबी मैदान नजर आते हैं, कभी ये शाहराह परसनाथ के पहाड़ों के साथ साथ चलती है। बेशुमार यात्री मधुबन की तरफ चले जा रहे हैं और ऊंचे सरसब्ज पहाड़ों की पगडंडियों पर चढ़ती हुई उनकी कतारें दूर से नजर आ रही हैं। कहीं सूरज कुंड के चश्मों की निशानियां हैं, जहां खोलते हुए पानी के चश्मे उबलते हैं। कहीं साफ पता चलता है कि जुनूब में दूर हजारीबाग है और कहीं पास ही धनबाद है। रास्ते भर दरिया ही दरिया, नहरें ही नहरें, पुल, दरियाई बंद, बड़ी बड़ी झीलें, पन बिजली घर, कारखाने, चिमनियाँ, मालगाड़ियों की पटरियाँ, दौलत, फरावानी और क्या नहीं। मगर आम लोग अब भी गरीब हैं। परेशान हाल लोग, फाक़ज़दा बच्चे अब भी नजर आते हैं। इफरात की इस सरजमीन से तंग आकर नौकरियों की तलाश में लोग आज भी कलकत्ते जा रहे हैं। इसका सबब क्या है? शायद पुराने ठग, अलबत्ता नई सूरतें। यही देखते देखते खुदा जाने कब बिहार पीछे छूटा और मंजर बदल गया। खेत ज्यादा हरे हो गए, फजा में फुहार ने ज्यादा धुंध भर दी, तालाबों के पानी को हरी बेलों ने ढांप लिया और केले के झुंड ज्यादा घने हो गए। ये बंगाल था।
बंगाल के आ जाने की तस्दीक उस वक्त हुई जब आसनसोल आया। हर तरफ लोहे और फौलाद के कारखाने, रेलवे के इंजन बनाने का कारखाना चितरंजन, दुर्गापुर तक सनत का यही आलम। इस इलाके की ज़मीनें कोयले से भरी पड़ी हैं, जिसका इल्म सन 1800 में हो गया था। रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और डाल्टनगंज में काने कोयले से मालामाल हैं। उसके बाद बंगाल का और तारीख का मशहूर शहर बर्दवान है। मुझे बर्दवान की एक झलक देखने का बड़ा इश्तियाक था। यहाँ नूरजहाँ रहती थी, यहीं शेर अफगन रहता था, यहीं शेर अफगन का खून हुआ था, यहीं अपने दौर की सबसे खूबसूरत खातून की किस्मत में हिंदुस्तान के फरमारवा जहांगीर की बीवी बनना लिखा गया था। कहते हैं कि बर्दवान के रेलवे स्टेशन के करीब वो जगह मौजूद है जहां शेर अफगन मारा गया था और जहां मरने से पहले वो अपने कातिल यानी जहांगीर के दूध शरीक भाई कुतुबुद्दीन को भी मार गया था। शहर में दोनों की कब्रें भी हैं। यहीं हजरत बहराम शाह दफन हैं, जो बहराम सक्का के नाम से मशहूर थे और मक्का और नजफ की गलियों में राहगीरों को पानी पिलाया करते थे। 970 हिजरी में यहाँ उनकी वफात हुई। यहीं हजरत अनवार शाह का मज़ार है, वो 1127 हिजरी में लड़ते हुए मारे गए थे। इसी बर्दवान पर शहजादा खुर्रम ने कब्जा किया था। फिर शोभा सिंह ने बगावत करके ये शहर छीन लिया था, लेकिन ऐसे जंगजू बागी के सीने में राजा बर्दवान की बेटी ने खंजर उतार दिया था, क्योंकि वो शहजादी की बेहुरमती करना चाहता था। यहीं नवाब हाट में शिवलिंगम के 108 मंदिर हैं और स्टार ऑफ इंडिया नामी वो मशहूर दरवाज़ा है जो लॉर्ड कर्जन की आमद के मौके पर बनवाया गया था। इसी के करीब शांति निकेतन है। इसी बर्दवान में 1863 में वो क़यामत का बुखार फैला था कि उसके बाद से आज तक बीमारियों ने इस शहर का पीछा नहीं छोड़ा। सच है, शहर भी हमारी तरह होते हैं, उन पर भी अच्छे बुरे दिन आते हैं। मैं ये सोचता चला जा रहा था कि अचानक वो शहर आ गया जिसके बारे में कहते हैं कि मर रहा है, मिट रहा है, दम तोड़ रहा है। कलकत्ता।